न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू कराची टाउन में, और जहां पे DMC का ऑफिस है, उबैदुर रहमान साहब यहां पे मौजूद। आइए चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इस टाउन में काम करते हैं और क्या कहेंगे। उससे आप सामान देखे होंगे आपने TMC के अंदर कि जब काम करते हैं तो मुश्किलें तो आती ही हैं, लेकिन सही काम करने वालों के लिए बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती। जिस तरीके से हमें बताया गया यहाँ पे कि जिस तरीके से लोग आते हैं यहाँ पे, चाहे वो 2 नंबर सहाफ़ी हों, 2 नंबर लोग हों, वो इस तरीके से ब्लैकमेल भी करते हैं ताकि ये लोग सहाफ़त के नाम पे आके भत्ताखोरी करते हैं और इन्हें ब्लैकमेल करते हैं। तो उसकी वजह से इन पे क्या प्रेशर है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूँ कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हाल, ठीक ठाक है? जी अल्लाह का शुक्र है। भाई ये बताएं कि न्यू कराची टाउन में आप कब से? मेरी जो पोस्टिंग हुई थी एज अ डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल 2 जनवरी 2022 को। उसके बाद जब टाउन वगैरह यहाँ पे बनना शुरू हो गए लास्ट रमज़ान से पहले, तो उस वक्त हमारे एडमिनिस्ट्रेटर थे ताहा सलीम साहब, DCP थे। तो चूँकि रमज़ान आ रहा था और रमज़ान में आपको पता है बहुत ज़्यादा वायलेशन होती है इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो उन्होंने एक अच्छाई के लिए, मतलब आवाम को सहूलत हो, तो उन्होंने इसको टाउन वाइज उसी वक्त कर दिया था रमज़ान से। तो समझे लास्ट रमज़ान से मैं जो है ना अप्रैल 2023 से आज के दिन तक यहीं हूँ अभी तक। तो अच्छा, जिस तरीके से मैंने देखा कि रोडों पे रेडियां लगी हुई, फुटपाथ को घेरा हुआ, तो ये क्या मकसद, क्यों नहीं अभी तक ख़त्म हो रहा है? क्या प्रेशर आपके ऊपर है या काम करने नहीं दिया जा रहा? क्या कहेंगे? नहीं, काम तो खैर हम कर ही रहे हैं। देखें रेडियाँ, देखें 2 तरीके की इंक्रोचमेंट होती हैं। एक तो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट है और एक है हार्ड इंक्रोचमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो ये रेडियाँ वगैरह हैं ये मूवेबल हैं। देखें अभी आप बेशक मेरे साथ चलें, मैं अपनी टीम लेके चलता हूँ। हम यहाँ से शुरू करेंगे तो ये मूवेबल हैं, तो ये गलियों में इधर उधर चले जाएंगे। अब हम अगर 4 के चौरंगी तक जाते हैं और हम फिर वापसी आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने कोई काम ही नहीं किया। तो ये मूवेबल्स का बड़ा मसला है। अच्छा, इसमें हम काफ़ी अवेयरनेस दे रहे हैं, इनको समझा भी रहे हैं। और अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कम से कम यूपी मोड़ से पावर हाउस चौरंगी तक कुछ बेहतरी है। अच्छा, माइक्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इनको बार बार हम माइक ज़ब्त भी कर रहे हैं, बिल्कुल इनको वापस ही नहीं कर रहे। चलें तराजू या कोई चीज़ उठाते हैं तो उस पर कोई 2-3 दिन के बाद जुर्माना करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन जो है माइक हम बिल्कुल वापस नहीं कर रहे, क्योंकि एक तो वायलेशन है, फिर लोग परेशान हैं। यहाँ से आप नागन से घुसेंगे तो 4K तक तो बहुत ज़्यादा माइक का इस्तेमाल है, लेकिन हम उसको कोशिश कर रहे हैं कम से कम करने की। बहुत सी चीज़ें जब लगी होती तो आप इल्ज़ाम भी लगते हैं कि आप लोग पैसे लेते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? बहुत से लोग कहते हैं। देखें मारते हुए का आप हाथ पकड़ सकते हैं, बोलते हुए की ज़बान नहीं पकड़ सकते। इल्ज़ामात तो लगते ही रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे लोग को अपने मफाद के लिए आते हैं, जब उनके मफादात पूरे नहीं होते हैं कि यार वो फ़लाँ की जगह से ये इंक्रोचमेंट है, फ़लाँ जगह से ये इंक्रोचमेंट है। हम अपने वसाइल के मुताबिक भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जो नई इंतज़ामिया आई है जिसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे TMC साहब हैं, ये बड़ा ताउन है इनका। अब ये ज़्यादा प्रेशर आने नहीं देते यहाँ पे। सियासी प्रेशर तो नहीं होता आप लोगों को? देखें ये हमारा मुल्क ऐसा है कि यहाँ महकमे पे है, ठीक है। तो सिर्फ एंटी इंक्रोचमेंट ही नहीं, हर महकमे पे सियासी प्रेशर मौजूद होता है। यहाँ पे दिन भर में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ हैं, सियासी लोग हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन ये है कि समझाने बुझाने पे वो तकरीबन 70-80% ताउन के लिए तैयार रहते हैं, वो चीज़ें समझ रहे थे कि ये मेरा घर है। मैं इत्तफ़ाक़ मैं रहता भी इसी टाउन में हूँ, तो मैं उनको यही गाइड करता हूँ, देखें ये हमारा घर है, मेरा घर है, आपका घर है, यहाँ से बाहर से कोई नहीं आएगा। हम इन चीज़ों को अज खुद सही कर सकते हैं, तो लिहाजा आप ताउन करें। ऐसा नहीं है हम किसी का रोज़गार भी बर्बाद नहीं कर रहे, ठीक है। कि देखें इस वक्त बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है, एक आदमी कमाता है तो 5 पीछे खाने वाले हैं। तो लेकिन यह है कि ऐसा हो जाए कि ना गाड़ियों के लिए प्रॉब्लम हो आने जाने में लिए, ना पैदल वालों को, ठीक है। और कोशिश करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा साइड पे रह के काम कर रहा है। अब क्या करें उसका, अब अगर उसका काम ख़त्म करेंगे बेरोज़गारी फैलेगी। अगर बहादुर हुआ तो वो मोबाइल बाहर छीन रहा होगा, डकैतियाँ कर रहा होगा, बुज़दिल होगा तो फैमिली समेत ख़ुदकुशी कर लेगा कोई भी आदमी। तो बहरहाल हम एक सिस्टम लेके चल रहे हैं, किसी तरह के अल्लाह पाक रिस्क भी जारी रखे। और हमारा जो महकमा है
ہم عوام کو بھی سہولت دے سکیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے بہت ایک پیارا پیغام دیا کہ یقیناً جو لوگ کاروبار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں گلی کوچوں میں کہیں روڈوں پہ، انہیں کرنا بھی چاہیے، لیکن انہوں نے جو پیغام دیا کہ اس طریقے سے کریں تاکہ آنے جانے والا تنگ نہ ہو، کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. اگر جب کوئی کام کرتے ہیں تو ان پہ انگلی بھی اٹھائی جاتی، لیکن اگر کوئی الزام لگانا ہے، اگر یہ پیسے لیتے ہیں یا کوئی اور ایکس بائی زیڈ کوئی غلط کام کرتے ہیں، تو کسی پہ الزام لگانے سے پہلے، کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے اس کی تحقیقات کریں، معلومات کریں. جب اس پہ انگلی تو آپ جب کوئی اچھا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں یقیناً مارکیٹ میں یا کہیں شہروں میں، اگر پیش امام بھی کسی کو بولتا ہوں نماز پڑھو، تو چند لوگ تو کہتے ہیں ہم پڑھیں گے، بہت سے لوگ ابے جاؤ بھائی، عجیب و غریب بات کرتے ہیں، تو الزام تو لگتے ہیں. تو بہت سے صحافی بھائی بھی ہمارے جو جن کو ہم 2 نمبر کہیں گے، وہ صحافی تو نہیں ہوتے، وہ بنتا خور ہوتے ہیں. تو ایسے بہت سے آپ کے پاس گن بھی آتے ہوں گے. ہاں بالکل ایسا ہے، بہت سارے صحافی ہیں وہ فزیکل بھی آتے ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. دیکھیں صحافت ایک بڑا مقدس پیشہ ہے، کیونکہ آپ ایک سچی خبر عوام تک پہنچانے کے امین ہوتے ہیں. لیکن صحافت کی آڑ میں کچھ خالی بھیڑیں ہیں اور ہم تو بہت زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ٹھیے پتھاروں میں بھی ملوث ہیں، مختلف جگہوں پہ لوگ ملوث ہیں. ٹھیک ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے بھی توسط سے، آپ کے چینل سے، کہ جو بھی اس کے اوپر ذمہ داران ہیں صحافت کے حوالے سے، کائنڈلی اس پہ ایکشن لیں. دیکھیں صحافت جیسا مقدس پیشہ بدنام ہو رہا ہے ایسی چند کالی بھیڑوں کی وجہ سے. اچھا، جب ان کے ہم پوائنٹس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، کیونکہ بہت زیادہ جب معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو کلیئر کرتے ہیں، تو پھر یہ اونچے کنڈوں پہ اتر آتے ہیں، تصویریں، جھوٹی خبریں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی، میں اگر غلط ہوں آپ ثبوت کے ساتھ دیں. دیکھیں میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں. واٹس ایپ، یہ موبائل جو ہے نا، یہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں، میرے بھی بچے کے ہاتھ میں، آپ کے بھی بچے کے ہاتھ میں. کردار کشی نہیں کریں. دیکھیں ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ. ہاں اگر سچ ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ، میری کوئی شکایت ہے کہ عبید صاحب کرپٹ آدمی ہیں اور ثبوت ہیں، تو وہ میرے ادارے کے جو سربراہ ہیں، میرے چیئرمین ہیں، میرے ٹی ایم او صاحب ہیں، وہاں جائیں کہ جناب اس ثبوت کے ساتھ جو ہے نا یہ ڈپارٹمنٹ ملوث ہے یہاں پہ، ان پہ قانونی اور آفیشلی ایکشن لیا جائے، تو وہ لیں گے. وہ از خود جج بن جاتے ہیں. ہم تصویریں افسران کی، اسٹاف کی، وہ جھوٹی خبروں کے ساتھ لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں میرے بچوں تک بھی جا رہا ہوتا ہے، آپ کے بچوں تک بھی جا رہا ہوتا دنیا ہے. میں جا رہا ہوتا ہے. تو کسی کی کردار کشی نہیں کریں. کچھ ثبوت ہے، سچ ہے، تو آپ لے کے جائیں افسران کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس، اور وہ اس پہ یقیناً ایکشن لیں گے ہمارے خلاف اگر ہم غلط ہوں گے. لیکن جب کسی کے مفادات پہ لات پڑتی ہے تو وہ الٹی سیدھی اخبارات میں خبریں لگا کے، چینلز پہ خبریں لگا کے صحافت جیسے مقدس پیشے کو بدنام کر رہے ہیں. تو میری بھی اپیل ہے کہ برائے مہربانی جو بھی اس حوالے سے سسٹم ان کو دیکھ رہا ہے، پریس کلب ہے یا کوئی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، تو کائنڈلی اس پہ ایکشن لیں، تاکہ جو ہے نہ صحافت بدنام ہو، نہ صحافی بدنام ہو، اور نہ افسران غیر ضروری طور پہ بدنام ہو. لیکن عبید صاحب، کالی بھیڑیں ہر ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ آپ کا ڈپارٹ ہو، پولیس کا ہو، صحافت کا ہو، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، ہر جگہ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں. تو ان پہ کارروائی اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ، تو آپ لوگ کیا اس پہ کارروائی کریں؟ دیکھیں کہنا ہر چیز کا بہت آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ تمام میسیج دے رہا ہوں کہ اگر دیکھیں میرا ڈپارٹمنٹ کا کوئی لڑکا ملوث ہے، ٹھیک ہے، کوئی اسٹاف ملوث ہے، آپ بما ثبوت 24 گھنٹے میرا نمبر کھلا رہتا ہے، آفیشلی ایک ٹائم ہے، آپ میرے پاس آ جائیں. میں جو بھی اس پہ ڈسپلن کے حساب سے جو بھی ایکشن ہوگا وہ میں لوں گا. اور اگر میں ڈائریکٹلی کہیں ملوث ہوں تو آپ ڈائریکٹ میرے چیئرمین کے پاس یا میرے ٹی ایم او کے پاس آپ بالکل ثبوت کے ساتھ شکایت لے کے جائیں کہ جناب عبید صاحب یہاں ملوث ہیں یا عبید صاحب کی ٹیم ملوث ہے. تو وہ جو بھی ایکشن لینا ہوگا میرے خلاف آفیشیل ایکشن لیں گے. یہ مطلب دیکھیں ہر جگہ ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں اور وہ اپنا کام کسی بھی لبادے میں کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے لیے آسان سا حل ہے، بجائے اس کے کہ آپ، اگر ادارے میں ایک کالی بھیڑ ہے تو پورا ادارہ بدنام نہ کرے. ہاں بالکل ایسا ہے کہ ایک گندا آدمی ہے، فرض کریں عبید گندا ہے، تو عبید کے چکر میں نا پورا ٹی ایم سی نیو کراچی خراب نہیں ہے، ایک عبید ہی خراب ہے. یا میرے ایک ڈپارٹمنٹ کا کوئی لڑکا ہے تو وہی خراب ہے، پورا ڈپارٹمنٹ خراب نہیں ہے. آپ چیزیں لے کے آئیں
मैं बिल्कुल एक्शन लूँगा। अगर कुछ ऐसा है, बाज़ औक़ात कहीं छोटी मोटी किसी लड़के की शिकायत होती है तो मैं बिल्कुल उसको दूर करता हूँ। मेरा दफ्तर खुला हुआ है, मैंने आपने देखा डायरेक्ट बड़ा दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ये मेरा चैम्बर भी खुला हुआ है, बेधड़क लोग यहाँ तक आते हैं, अपनी शिकायतें करते हैं। और मैं अपना समझ के, देखिए मैं आवाम का खादिम हूँ, मैं अफसर नहीं हूँ। मुझे ये मनसब, ये जगह दी गई है आवाम की खिदमत के लिए। मैं यहाँ पे कोई बादशाह नहीं बन के बैठा हुआ, मैं कोई अफसर नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मैं आपका भाई हूँ, आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेरे पास आएँ। मेरे वसाइल में और मेरी जुरिडिक्शन में जो भी हो सकेगा, मैं अपने आला अफसरान को मुत्तला करके उस पर कार्रवाई ज़रूर करूँगा। जी नाज़रीन, ये थे उबैदुर रहमान साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। और एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आज अगर मैंने इंटरव्यू इनका कर रहा हूँ, जो हकीकत थी वो दिखा रहा हूँ। ना तो मेरे खाला मामा चाचा के ताए के बेटे हैं। अगर ये कोई गलत काम करूँगा तो इसी तरीके से मैं उस दिन भी आऊँगा और इनके ख़िलाफ़ वो खबर चलाऊँगा। लेकिन अगर किसी के पास सबूत है तो वो भी मुझे दें, मैं चलाऊँगा उबैदुर रहमान के ख़िलाफ़। लेकिन उसका जवाब आपको देना पड़ेगा अगर कोई चीज़ आपके पास है। और अगर ये गलत काम नहीं करते, कोई सही काम करने के लिए जाते हैं, तो उस चीज़ को भी ज़रा मद्देनज़र रखना चाहिए। किसी की इज़्ज़त को ना उछालें। हर बंदे का अपना एक मयार होता है, इज़्ज़त होती माशरे के अंदर, क्योंकि इनके पीछे फैमिली है। तो लिहाजा आज इस सीट पे बैठे, इन्होंने एक पैगाम भी दिया कि मेरा दफ्तर खुला हुआ है, मेरा मोबाइल खुला हुआ, अगर किसी को शिकायत है तो आएँ, मेरे साथ बैठें और बैठकर बात करें और वो इसकी निशानदही करें कि यहाँ पे ये हो रहा तो मैं उस पर कार्रवाई भी करूँगा। तो आज के लिए इतना। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।